Si Panob. Bugs, Ay, Bugs. flame. Isang batalyon. Tapos frozen eh. Pigil niya si Panob. Bigay natin talaga yan. Tanga na magulat na si Paano na tayo nakakalis sa kanya. Ayun na, nagising. Haagaw. Sige. Atakin ba yan? Atakin ko. Atakin mo pala. Palayo. Atakin mo pala pas. Wait lang. Times to, times to. Atakin mo pala. Atake mo si Banom da. Sige lang. Si Banom, atake mo palayo. Sige lang. Sige. Ilan times? Atakin na ba? Atak na. Ulit! Kupal!